салом хонандагони азиз, имрӯз бо шумо дар мавзӯи функсияи ибтидоӣ ва хосиятҳои он дарс мегзарем. Аз фанни физика мо медонем ки қонуни ҳаракати нуқтаи материалӣ агар ростхата ва мунтазам ҳаракат кунад, бо воситаи функсияи S баробари S аз T дода мешавад. ва вақте ки аз ин функсия мо ҳосила мегирем, суръати лаҳзагии нуқтаи материалиро ҳосил мекунем. вале дар амалият масъалаҳое дучор меёванд ки аз рӯи суръати лаҳзагӣ ёфтани функсияи қонуни ҳаракат талаб карда мешавад. дар чунин маврид мо бояд чунин функсияи S баробари S аз T ро ёбем ки ҳосила аз он ба V аз T баробар шавад. агар чунин функсия ёфта шавад, мегӯянд ки функсияи S баробари S аз T барои функсияи V аз T функсияи ибтидоӣ мебошад. акнун дар ҳолати умумӣ бигзор ба мо функсияи f аз x дода шудааст. дар ягон фарз ки интервали AB, ин интервал метавонад охирнок бошад, метавонад беохир шавад. ва функсияи f калон аз x барои f хурд аз x функсияи ибтидоӣ номида мешавад. масалан, бигзор f аз x баробар шавад ба a аз x. дар ин ҷо a адади доимӣ аст. адади доимӣ r аст. дар ин маврид функсияи f калон аз x баробари a x квадрат тақсими 2 барои функсияи f хурд функсияи ибтидоӣ мешавад. чаро? зеро ки ҳосилаи f калон аз x ин баробар аст ба a x квадрат тақсими 2 ҳосила. вале аз рӯи қоидаҳои ҳосилаҳо мо медонем ки адади доимиро аз ишораи ҳосила берун баровардан мумкин аст. яъне a тақсими 2 зарби x квадрат ҳосила. ин баробар мешавад a тақсими 2 зарби 2x. ин баробар мешавад ба ax, вале ax баробар аст ба f хурд аз x. ҳамин тавр мо нишон додем ки функсияи f калон аз x барои функсияи f хурд аз x функсияи ибтидоӣ мешавад. мисол, функсияи f хурд баробар бошад ба x квадрат. он гоҳ функсияи f калон аз x ин баробар мешавад ба x куб тақсими 3. яъне нишон медем ки функсияи f калон аз x барои f хурд аз x функсияи ибтидоӣ аст. барои ин аз функсияи f калон аз x ҳосила мегирем. вақте ҳосила мегирем, лозим меояд ки аз x куб тақсими 3 ҳосила гирифта шавад. боз як тақсими 3 ро ҳамчун зарбшаванда аз таҳти ишораи ҳосила баровардан мумкин аст. аз x куб ҳосила мегирем, мешавад 3x квадрат. 3 ба 3 ихтисор мешавад, бемонад x квадрат баробар аст ба f хурд аз x. ҳамин тавр мо нишон додем ки функсияи f калон аз x баробари x куб тақсими 3 барои функсияи f хурд аз x яъне x квадрат функсияи ибтидоӣ будааст. акнун дар баробари ин мегзарем ба мисоли 2. нишон медиҳем ки функсияҳои f1 аз x баробари x куб тақсими 3 ҷамъи 5 фарз кардем, f2 аз x баробари x куб тақсими 3 тарҳи 8 инчунин барои функсияи x квадрат функсияи ибтидоӣ мешаванд. барои ин ҳисоб мекунем f1 штрих аз x ин баробар аст ба x куб тақсими 3 ҷамъи 5 ҳосила. аз қоидаи гирифтани ҳосилаҳо шумо медонед ки ҳосила аз сумма ба суммаи ҳосилаҳо баробар аст. бинобар ин мо навишта метавонем x куб тақсими 3 ҳосила ҷамъ ҳосила аз адади 5. вале мувофиқи хосияти ҳосилаҳо ҳосила аз адади доимӣ ба 0 баробар аст. бинобар ин мо ҳосил мекунем x квадрат ё ки функсияи
дода шудаи f аз x ро ва ҳамин тавр нишон медиҳем ки функсияи f2 низ f2 штрих аз x низ барои функсияи f хурд аз x функсияи ибтидоӣ мешавад. яъне x тақсими 3 тарҳи 8 ҳосила боз ҳосила аз фарқ ба фарқи ҳосилаҳо баробар аст. бинобар ин менависем x куб тақсими 3 тарҳи ҳосила аз адади 8. азбаски ҳосила аз адади 8 ба 0 баробар аст, пас мо ҳосил карда метавонем ба ҳосила аз x куб тақсими 3 ки пештар мо ҳисоб кардем ки ин баробар аст ба x квадрат, вале x квадрат баробар аст ба f хурд аз x. ҳамин тавр нишон додан мумкин аст ки агар f аз x функсияи ибтидоӣ бошад, он гоҳ яъне дар шакли мисоли 3 менависем, агар функсияи f калон аз x барои f хурд аз x функсияи ибтидоӣ бошад, мо навишта метавонем ки он гоҳ f калон аз x ҷамъи c низ дар ҳолати умумӣ бигузор f калон аз x яке аз функсияҳои ибтидоӣ барои функсияи f хурд аз x бошад. он гоҳ функсияи f аз x ҷамъи s низ барои функсияи f хурд аз x функсияи ибтидоӣ мешавад. дар ҳақиқат ҳосила мегирем аз функсияи f аз x ҷамъи 3. вақте мо ҳосила мегирем ба хотир мебиёрем ки ҳосила аз сумаи ду функсия ба сумаи ҳосилаҳои онҳо баробар аст. бинобар ин баробар мешавад ба f аз x ҳосила ҷамъи s ҳосила. s дар ин ҷо адади доимӣ аст. медонем ки ҳосила аз адади доимӣ ба 0 баробар аст. бинобар ин баробар мешавад ба f штрих аз x, вале азбаски функсияи f калон барои f хурд функсияи ибтидоӣ ҳаст, ин баробар мешавад ба f хурд аз x. ҳамин тавр агар мо яке аз функсияҳои ибтидоиро барои функсияи додашуда ёфта тавонем, он гоҳ ба он адади доимии 3-ро ҳамроҳ карда ҳамаи функсияҳои ибтидоии функсияи додашударо муайян карда метавонем. мегузарем ба ҳолати дигар. бигузор функсияи f1 аз x ва f2 аз x барои функсияи додашудаи f аз x функсияҳои ибтидоӣ бошанд. мо тасдиқ мекунем ки фарқи ин ду функсия ба адади доимӣ баробар мешавад. барои ин аз таърифи функсияи ибтидоӣ истифода мебарем. яъне мо медонем ки фарқи f1 аз x тарҳи f2 аз x ҳосилааш баробар аст ба фарқи ҳосилаҳои ин функсияҳо, яъне f1 аз x ҳосила тарҳи f2 аз x ҳосила. мувофиқи таърифи функсияи ибтидоӣ f1 аз x штрих баробар аст ба f аз x ва f2 аз x штрих низ ба f аз x баробар аст, чунки онҳо функсияҳои ибтидоӣ барои f мебошанд. бинобар ин аз ин ҷо мо ҳосил кардем ки fx минуси fx баробари 0 аст. пас маълум мешавад ки функсияи f2 аз x тарҳи f1 аз x баробари s будааст.
در اینجا می نویسیم که S دوی می است. از این دلیل خلاصه می بریم که فونکسیون های ابتدایی برای فونکسیون داده شده یگانه نیستند. یعنی اگر ما دو فونکسیون ابتدایی برای فونکسیون داده شده معلوم نماییم، اونگاه فرق اونها با عدد دومی برابر می شود. و برای یافتن فونکسیون دوم با فونکسیون یکم عدد 3 رو همراه کردن در کار. می نویسیم f2 از x برابر است با f1 از x جمع s. اگر به طور گیومتری این رو شرح دهیم، ما می توانیم گرافیک تقریبی این فونکسیون رو افاده کنیم. انا یکی از فونکسیون فرض کردیم که همخیل اشاره می شود، دویمش تقریبا همخیل، سیومش تقریبا همخیل. فونکسیون اگر ابتدایی f از x رو ما دانیم، فونکسیون ابتدایی دیگر رو در نتیجه قد تیری او y با بالا و پایان غژاندن فونکسیون ابتدایی داده شده حاصل کردن می توانیم. یعنی اگر ما عدد مثبت 3 رو همراه کنیم، فونکسیون آهسته بالا رفتن میگیرن. اگر عدد 3 رو ترک کنیم، پایان رفتن میگیرن. لیکن مجموعی همه فونکسیون ابتدایی اینا همش برای f خورد از x فونکسیون ابتدایی می شود. و همین طور ما می آییم با تعریف اساسی. تعریف اساسی این می نویسیم تعریف 2. تعریف مجموعی همه فونکسیون های ابتدایی برای فونکسیون داده شده f از x رو اینتگرال نامعین از فونکسیون f خورد از x نامیده این طور اشاره میکنند. اینتگرال f از x dx برابر است با f کلان از x جمع s. یعنی در اینجا f از x یکی از فونکسیون ابتدایی برای فونکسیون داده شده بوده، s عدد دومی می باشد. و اشاره‌ای که در طرف چپ آمده است معنا دارد که خونده می شود اینتگرال از f از x dx برابر است با f از x پلوس s. فونکسیون f از x در طرف چپ فونکسیون تحتی اینتگرالی نامیده می شود. افاده f از x وقتی که دیفرانسیل dx یک جای می شود، این رو می نامند افاده تحت اینتگرالی. فونکسیون تحت اینتگرالی و افاده تحت اینتگرالی. برای اینتگرال نامعین رو حساب کردن، ما یکی از فونکسیون های نسبت به فونکسیون تحت اینتگرالی ابتدایی رو میگیریم، عدد 3 رو جمع کرده قیمت اینتگرال رو حاصل میکنیم. همین طور در اساس دلیل های آوردهمان خاصیت های فونکسیون ابتدایی رو حاصل میکنیم. خاصیت اول همین است که اگر یکی از فونکسیون ابتدایی معلوم باشد، همه فونکسیون ابتدایی رو با طرز جمع کردن دومی حاصل کردن ممکن است. خاصیت دوم همین است که دلخواه دو فونکسیون ابتدایی برای فونکسیون داده شده از همدیگر با عدد دومی فرق میکنند. ما کوشش میکنیم که این خاصیت ها رو با مثال ها شرح دهیم. برای این مثال یک میگذاریم به حل مثال ها. مثال یک داده شده است فونکسیون f از x برابر x کوادرات. طلب کرده می شود که چنین فونکسیون ابتدایی رو یابیم که آن از نقطه کوردینات هایش 2 5 میگذرد. برای حل این مثال ما برای فونکسیون داده شده f از x فونکسیون ابتدایی میابیم. معلوم است که فونکسیون ابتدایی ما از مثال های پیشتر میدونیم که این نمود x کوب تقسیم 3 دارد و جمع شده 3 را نیز در بر باید گیرد. در همین برابری ما به جای f از x قیمت 5
و با جای x قیمت 2 را گذاشته 2 در کub تقسیم 3 جمع s قیمت s را حاصل میکنیم. s برابر می شود 5 مینوس 8 تقسیم 3. این برابر شد با 3 ضرب 5 15. قیمت یافت شده s را با ifade فونکسیون ابتدایی گذاشته حاصل میکنیم x کوب تقسیم 3 جمع 7 تقسیم 3. همین طور ما فونکسیون ابتدایی را حاصل کردیم که و از نقطه کاردیناتش 2 5 میگذارد. مثال 2 نشان میدهیم که فونکسیون برای فونکسیون دو داشته x نشان دهندش p اینجا باید که از مینوس 2 فرق داشته باشد. فونکسیون f کلون از x برابری x نشان دهندش p جمع 1 تقسیم p جمع 1 جمع s فونکسیون ابتدایی می شود. در حقیقت از فونکسیون f کلون از x ما حاصله گرفته با این باوری حاصل میکنیم. یعنی از ifade x نشان دهندش p جمع 1 تقسیم p جمع 1 جمع s حاصله میگیریم. از روی قاعده گرفتن حاصله ها ما میدونیم که حاصله از سومه دو فونکسیون با سومه حاصله های این فونکسیون ها برابر است. بنابراین نوشته میتونیم x نشان دهندش p جمع 1 تقسیم p جمع 1 حاصله جمع s حاصله. ولی از روی همون قاعده ها نیز میدونیم که حاصله عدد دومی با 0 برابر است. بنابراین لازم میآید که x نشان دهندش p جمع 1 تقسیم p جمع 1 حاصله گیریم. موافق فرمولای گرفتن حاصله از درجه حاصل میکنیم p جمع 1 x نشان دهندش p جمع 1 طرح 1 تقسیم p جمع 1. در اینجا میتونیم ضرب شونده p جمع 1 رو با p جمع 1 اختصار کنیم. حاصل میشود x نشان دهندش p یعنی این برابر است با فونکسیون ابتدایی f از x. در آخر برای مستحکم کردن دانش شما ما مشق‌ها پیشنهاد میکنیم. این مشق‌ها آورده میشوند شکل‌های 1 2 3 رو دارند. باقی به همه شما تن صحت و سلامتی و کامیابی آرزو میکنیم. خیر تا درس من بعد.